ओम नमो शिवाय। धर्मर महत्व सनत कुमार वाच ब्रह्मांक सुत सनत होई आनंदित व्याख्यानिले तई शिव पुराण चरित्र बोइले शुणु आहे सर्व ऋषिगण प्रथमे कहवा धर्म पथ विवरण सत्य धर्म रे चालित हुए जो जन ताहाकू देखिले भय करई समान अंतकाले दिव्य लोके जाई न बसई सबुठारु सत्य धर्म श्रेष्ठ ये अचये अधर्म जनक मुख कही करिले दर्शन श्रीबाल ये गले पाप होइब खंडन पापी गणक मध्य श्रेष्ठ शिवलाई मृत्यु अंते चौरव नरके पड़े तेणु आग धर्मा धर्म करिब विचार तापरे आन चरित्र कहिबि एठार ऋषि गणक वाच सनत कुमार बाणी शुणी ऋषि वर प्रेम गद गदे तांकु पुछिले तैक्षण आहे महामुनि धर्मा धर्म विवरण शुणिबाकु बोली असे श्रद्धा जे मनेण केवण ठारु से धर्म होइला उत्पत्ति ताहा विस्तारिण प्रकाश सन्तु ब्रह्म जते एतिकी मातरते गुहारी आंबर दया करिण कहन्तु धातांक कुमार सनत कुमार वाच ऋषिगणकर वचने सनत कुमार बोइले शुणन्तु धर्मा धर्मर विचार अति निगम वचन अटई जे एकमात्र सदाशिव बेदी थिले तहि पितांक मुखरु आम्बे करिण श्रवण दिने परीक्षा करिबा निमंते भाविण प्रवेश होइरु जाई जंतुपतिपुर सिंहासने बसिथिले कालो दंडधर आमंकु देखन्ते से हो बहु मान्य कोले पाद धौत करी दिव्यासने बसाइले भल मंद समाचार आमंकु पुछिण देखाइले संजीवनी पुरा बुलाइण कि कहिबि से बेलर दृश्य गोटी मुहि निज नयन रे जाहा जाहा देखि सई 84 नरक से ठारे होइछि तिहार पापी मानंकु पकाई ए दियंती से ठार निजे जंतुपति सिंहासन परे थाई जे जन जाए ताहार विचार करे चित्रगुप्त भल मंद बारता जनाए जंतुपति विचार करिण दंड दिए धर्मार्थी मानंकु डरे दिए सम्मान अधर्मी को बहु शास्ति कर विधान तिले मात्र दया माया से जमर नाही अधर्मी को देखिले से काला नल होए नयन तराची चाही दिए जेते बेले भये अधर्मी थरंते गोटा पणे हेले ए सबु देखिण मुई आश्चर्य होइले बसी सेठा बरे धर्म विचार देखिले हजार हजार पापी से स्थाने आसन्ते विचार शरीरे नरके दंड भोग पाती यही परिभावे कहते देखी तिले मुहि मने मने जम परे क्रोध हेले मोहे भाविले जमटे बढ़ाई निष्ठुर बिना दोषे दंडु असे बहु नारी नर यही परि मने मने भावना करिण देखिली आश्चर्य कथा एक सेठाबेन दिव्य विमान आरोही जड़े सुपुरुष आसुथिबार आमको दुरु हेला दृश्य से विमान शोभा सम केवे जीवन रे देखिए नथिली मुहि बारस्पतिपुरे हीरा नीलारे स्रवांग होइसी जड़ित फर फर होई हृदय उड़े दिव्य नेत मणिमाणिक्य झालेरी पंक्ति पंक्ति हुई ओहली थाए चौदिए नेत्र झल साई केउ पवित्र बिंधानी लागी केते काल गढ़ी असी से विमान धन्यता कौशल से विमान मध्य
ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଥାଏ ସେ ପୁରୁଷ ଅତି ସୁଶୋଭନେ। ତାହାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ କରି ଦର୍ଶନ ଉଠିଗଲା ଧର୍ମରାଜ ଦେଇ ନ ଆସନ। ବହୁ ସବର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ସମାଦରେ କର ଧରି ବସାଇଣ ନେଇଣ ପାଶରେ। ପୁଣି ବୋଇଲା ଆଜି ମୋଟେ ସୁପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଯେଣୁ ନେତ୍ର। ଆମ୍ଭେ ଏସନ ଘଟଣା ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ପୁଷିଲୁ ତହିଁର ଖବର। ବୋଇଲୁ ଏ ତ ଦେବତା ପ୍ରାୟ ନଦୀ ସନ୍ତି କିମ୍ପାଇଁ ଭୋ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ କର ଏତେ ଭକ୍ତି। ଶୁଣି କାଲ ଦଣ୍ଡଧର ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଇଲା ଏହି ଅଛନ୍ତି ମହାଧର୍ମବନ୍ତ। ମୈତ୍ରପୁରେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟଇ ଯାଙ୍କର। ତାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ବୈଦିଶ ନଗର ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କଛଇ ତହିଁର ରାଜନ ଧରା ପାଲ ଏ ଅଟଇ। ଯେଉଁ ରୂପେ ଧର୍ମବନ୍ତ ହୋଇଲା ନରେଶ ଠିକେ ଠିକେ ଶୁଣ ତାହା କରୁଛୁ ପ୍ରକାଶ। କୈଳାସପୁରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁଚର ଦିନେ ସେ ମନରେ ବସି କଲା ବିଚାର। ଭାବିଲା ଏ ଶିବ ବଡ଼ କାମୁକ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନାରୀ କୋରେ ଧରିସନ୍ତେ। ଆମର ଏକ ନାରୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ହାସ୍ୟରେସ୍ୟ କୌତୁକେ ମାତୁସନ୍ତି। ରମଣୀଙ୍କର ପରେ ବଡ଼ ଶରଧା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗେ ନିମିଷେ ନ କରୁସନ୍ତି ଅନ୍ତର। ମୁଁ ଯେବେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ ହେବି ତା ବଦଳରେ ବହୁତ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଏକଥା ମନରେ ବିଚାରନ୍ତି ଅନୁଚର। ଯୋଗ ମାୟା ଭବାନୀ ଯେ ଜାଣିଲେ ସତ୍ପର। ତକ୍ଷଣେ କ୍ରୋଧରେ ମାତ ହୋଇ ଜର ଜର ସାପ ଦେଲେ ଶୃଗାଲ ତୁ ହୁଅରେ ପାମର। ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁ ନିଚମଣି କାମୁକ ବୋଲି ମନରେ ଭାବିଲୁ ଏ କ୍ଷଣି। ଯାର କ୍ରୋଧାନଲେ କାମ ଗଲା ଭସ୍ମ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଲି ସେ ହୋ ଯୋଗୀ ସନ୍ତି ହୋଇ। ତାହାଙ୍କୁ ଇତର ଯେଣୁ ମଣିଲୁ ତୁ ମନ ତାର ପତି ଫଳ ଭୋଗୁଥାଅ ସବୁଦିନ। ଦେବୀ ସାପେ ସେଇ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ଥର ହର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ବୋଲେ ମାତ ରକ୍ଷା କର ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ଭୃତ୍ୟ ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଟଇ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବେଶେ କହି ଅଛି ଦେଇ ଏହିପରି ବହୁତ ସେ ହୁଅନ୍ତେ ବିକଲ। ଦୟା ବହି ଦେବୀ ବତାଇଲେ ପ୍ରତିଫଳ। ବିତସ୍ତା ଯେ ବର୍ତ୍ତବତୀ ନଦୀ ଦୁଇ ଗୋଟି ଯେବଣ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦ୍ୟପି ତୁଇ ଯାଇପାରୁ ତେବେ ମୁକତ ହୋଇବୁ ନିଶ୍ଚେ ଏ ପାପରୁ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଲିଣ ତହୁ ଅନୁଚର ଶୃଗାଲ ରୂପ ହୋଇଣ ବସିଲେ ସତ୍ପର। ଅନେକ ବରଷେ ଯାଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ରହିଲା ସେ ଅନାହାରରେ। ଅନାହାର ଯୋଗୁ ହେଲା ଅନ୍ୟର ଶରଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ହୋଇଲା ମରଣ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଶୃଗାଲ ଧରି ଦିବ୍ୟ ଭେଷ ମହାଦେବଙ୍କର ସମୀପେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ଏସନ ରୀତି ଦେଖିଣ ରାଜା ଧରା ପାଲ ତୋଲାଇଲା ରାଜ୍ୟ ତାହାର ଏକ ଦେଉଳ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରିଣ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁ ଧନ। ବହୁ ଭୂମି ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଖଞ୍ଜା କରିଦେଇ ବାଛି ବାଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜ କର ଖାଇ ବହୁ ବିଧାନରେ ସଦା ଶିବ ପୂଜା କଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଠାରେ ଅଭିଷେକ କରାଇଲା। ପୁଣି ଶିବାଲୟ ଶିବ ପୁରାଣ ବଢ଼ାଇ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ସର୍ବ ଶୁଣି ନର ସାଇ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ ଭୋଜନ ଦେଇଣ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲା ନର ରାଣ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା
शिव से सेविथिबा हेतु स्वर्ग प्राप्त हेला सही नरपति शुण तपिबर धरा पाल नाम जानो ओटे हांकर शुणी आंबे मन मध्य आनंद हुईलु धन्य नरपति बोली बहु प्रशंसिलु ताहापरे आउ एक दिव्य जानरोही आन पुरुष सेठारे मिलिले कतहीं तांको से परिधर्म कले समादर एकी ए बोली पुछिलो तांकु आबर जम बोइले जेउ पुरुष प्रवर एही स्थाने बास स्थान अटई तांकर तांकर चरित्र कहूँ अशु संक्षेपरे शुण आहे विधातांक सुतम अनचिते पूर्वे मानव रूपरे ए मोर थाई जोगी थाली रे गंजाए भिक्षा नदी अति निष्ठुर कृपण प्रकृति एहार कड़ाए कौड़ी दान न करे सत्पर केवल शिव पुराण पढ़ी प्रतिदिन मनरे आनंद हुई गाए शिव गान शिव शिव बोले सदा करई भजन तांक बिना आनेहु नदी ओई मन जेते प्रकार रे शिव ग्रंथ एम हीरे रही से समस्त एहु जत्ने पूजा करे जेउ दिन ए पुराण पढ़ी करे शेष भूखी भिखारी को जराई दिए दिव्य ग्रास ब्रह्मा पूजा करे से हो सन्न दिए दान से जोगे अरजी थांती एहु बहु पुण्य मृत्यु परे मोर पुरे अचे बास स्थान शिव पुराण फल अट ये पुण्य शिवंक ठारु श्रेष्ठ के तिनी पुरे नाही तांकु अंतरे जेहु प्रत्यह सरये मुधर्म ताहांकु नीति करई दर्शन शिव भक तदर्शन और जय पुण्य जेउ शिव से सत्य सही धर्म जान जोग बले जोगी नाम करती धारण असत्य हिंसा लोक को सेहु कर अहिंसा मार्गे सर्वदा करती गमन निराकार निर्विकार एकमात्र से ही माया को आयत करी माया काटी सही तांकर चरण तले कर सर्वे ध्यान आवर धर्म पसरे करे से गमन हिंसा राग क्रोध मोह अंगु करी दूर धन मदे काम मदे न हुए अस्थिर एपरी जनरे महा क्रोध से हुअंती काले काले ताहार जे हुए नरक गति ए भव सागर तरी पारी हेबा पाई सदा धर्म आश्रा करी तुंजे सत्य कहे ब्रह्मा इंद्र चंद्र आदि वरुण कुबेर स्वर्ग मैत्य रसातल आदि तीन पुर प्रलय काल सर्वे ध्वंस हुई जानते एकमात्र मृत्युंजय प्रलय जिणंते तांकु प्रलय तिले हैं सुई न पारोई काले काले जुगे जुगे अमर ये से तेणु तांकु भजन कर सर्वजन शिव पुराण सर्वदा कर ये पठन भाई बंधु पिता पत्नी अत्नी मकाल रे जड़े मात्र कहीं न जीवे संगतरे एका धर्म से बेलरे सहाय होइब दिव्या लोक जाली आगे पथ देखाइब ठीके ठीके धर्मा धर्म विषय कही जहा जना थिला ताहा देली मात्र कहे शुणी ऋषिगण मने आनंद हुईले धन्य धन्य धाता सुत बोली प्रशंसिले ए शिव पुराण गाथा अमृत समान पद्यानुवाद लेखये से क्षेत्र मोहन ओं नमो शिवाय ओं नमो शिवाय ओं नमो शिवाय।